So everlasting life means அவன் நித்திய ஜீவன் இந்த காலவரம்பு ஜீவன். காலவரம்பு வரை தாக்குப்பிடிக்கும் அந்த ஜீவன் என்னவென்றால் ఒక సమయం వరకు వచ్చే జీవం It is for ఏంటంటే 2000 years. அது 2000 வருடம் வரைக்கும் இருக்கும். అది 2000 సంవత్సరాలుగా ఉంటుంది. That is why when people are killed, ஆகவேதான் மக்கள் மரித்த பொழுது అంచేతే கொல்லப்பட்ட பொழுது ప్రజలు చంపబడినప్పుడు God did not interfere. தேவன் அதில் தலையிடவில்லை. దేవుడు దాంట్లో తలపెట్టలేదు. They had, suppose I pay 100 rupees advance for a thing. நான் ஒரு பொருளுக்கு 100 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்து விட்டால் ఒక వస్తువుకి ముందుగా నువ్వు 100 రూపాయలు ఇచ్చినట్లయితే It is still the property of the man. அது அந்த మనుషனுக்கு சொத்து தான். ఆ మనుషులకు ఇంకా సొంతమై ఉంటది అది. Till I pay the full amount, I cannot bring it home. நான் இந்த முழு பணத்தை செலுத்தாவிட்டால் நான் அந்த சொத்தை எனக்கு கொண்டு வர முடியாது. ఆ పూర్తి డబ్బు ఇవ్వబడినట్లయితే ఆ వస్తువుని మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొని So రాలేదు. God paid the advance. தேவன் அந்த அட்வான்ஸ் பண்ணி பணத்தை கொடுத்து ఆ விட்டார். దేవుడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ముందుగా That is చేస్తున్నారు. called salvation. அது பேர் தான் ரட்சிப்பு. అదే రక్షణ. But ஆனால் కానీ we are not out of the clutch of the devil's hand. இன்னும் பிசாசுடைய From the karma hand. கட்டுப்பாட்டிலிருந்து கர்மத்திலிருந்து விடுபடவில்லை. ఇంకా మన కర్మ నుంచి మనం తెలుసుకోలేదు. But after 2000 years, 2000 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு 2000 సంవత్సరాల తర్వాత when all his plans finished, எல்லா திட்டங்களும் முடிந்த பிற்பாடு అన్ని సంకల్పాలు ముగించబడిన he తర్వాత comes down to pay the full amount and take you home. அவர் முழு பணத்தை Hallelujah. உங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லும்படி வந்திருக்கிறார். ఆ పూర్తి ధనం ఇచ్చి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చి ఆయన వచ్చినారు. The devil cannot keep you anymore. பிசாசு உங்களை கட்டுப்படுத்தி இனி வைத்திருக்க முடியாது. దయ్యాలు మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉంచుకోలేవు. Death cannot contain you anymore. மரணம் உங்களை பிடித்து வைத்திருக்க முடியாது. మరణం మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉండలేదు. Because I live, ye shall live also. நான் பிழைத்திருக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைத்திருப்பீர்கள். నేను జీవిస్తుంటే మీరు జీవించగలరు.